السلام علیکم اس کے بی ایس جنرل الیکشن رات سپدو یعنی کہ 18 جولائی الحمدللہ تر مز کور ساروی پارٹسپیٹ اصل پہ بہت سارنی مبارکباد پیش کران بہس یمو زون تمن تہ مبارکباد پیش کران یمو نہ زون تمن تہ بہ مبارکباد پیش کران کیازکہ یہ اصل ایٹماسفیئرس مز گو یہ الیکشن سپدو یت مز واریہو الیکشن یس تتنسن پروسیس رات الیکشن دہس پہ واریہو کر تعریف ایون میسیج کر واریہو فون کر واریہو انفیکٹ گروپس مز ترائک میسیج بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل کہ ہیکو ہر کنس رپلائی کرت تو میں اپنے تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اینڈ این ماس اسپیشلی جو وہاں پر ہمارے ممبرس آئے اتنے سارے الحمدللہ 216 کے قریب ممبرس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اٹ مینس کہ اخ ہیلدی ڈیموکریسی ہے یہ آسان خیر یہ ضروری کت تہ سن ڈسکشن کرن مے ون تھوڑا سا تہ سن اس الیکشن کمیشن جرنی روز فرام اپریل 2026 ٹل ٹوڈے اٹ واز اپراکسیمیٹلی 3 month جرنی ات رلیٹڈ میں تہ سن کی ڈسکشن کرن بہت امید کران کہ تھی سمجھو یہ کت اصل پہ بہ کیا یھان ون آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی بڈیز نیم چونکہ سہ اگینسٹ دا ایتھکس بہت خالی تہ سن کی چیز یھان شیئر کریں اس جرنی یہ الیکشن کمیشن جرنی بہت یھان تاکہ تہ تہ گھس آئیڈیا یم سات یہ الیکشن کمیٹی آئی بناونہ تم پتہ ونیک تام ٹل ٹوڈے انفیکٹ یسٹرڈے یم سات الیکشن گو یہ جرنی سو سموتھ جرنی کی ایز ان بنو یہ ذہنس مز کہ بنومت 15 پہ 30 دہن مز کرو الیکشن پروسیس یہ یژ زیادہ سموتھ کی دیر ور لاٹ آف ٹربولینسز اس ات دوران آئے مگر یت مز الیکشن کمیشنن کوشش کر بالکل آنیسٹ روزنچ ڈیڈیکیشن سنسیرٹی اینڈ انٹیگریٹی تھو اسہ ہمیشہ یہ کوشش انڈر دا چیئرمین آف مسٹر ظہور صاحب اس الیکشن کمشنر یمو ات مز بالکل اخ صحیح رول پازیٹو رول ادا کور تم پتن یم باقی 4 ممبران چاہے اقبال صٲب شبیر صٲب خالد صٲب یا بہ پانہ بیہوان ہر کھانا چیز ڈسکس کران تم پتن ڈیسیجن نوان تو بیس ڈیسیجن نوان سہ 100% متفق روزان ساری تر ڈیسیجنس پہ تاکہ اس تہ ڈیسیجن میکنگ کرو تر مز سارنی ہند کنٹربیوشن خیر مے تہ سن ون تم کی چیز سو جرنی رلیٹڈ کت کریں ات مز ٹربولینسز آئے تر رلیٹڈ تاکہ تہ گھو اویئرنیس آسن الیکشن کمیشنن یم سات گۄڈنیُک اکھ فٲصلہٕ نیو سہ یونٹی خاطرٕ تتھ مز کینٛہہ ممبر صاحبان یم کے بی ایس نش نیبر تتھ مز نیو الیکشن کمیشنن بالکل انیشیٹ کوٚرُکھ کہ أسۍ کروکھ سٲری ممبر یونائٹ تو یتھ پروسیسس دوران اس 15 پہ 30 دہن ہز ونڈو تھمژ فار الیکشنز جسٹ فار دا سیک آف الیکشنز یژھان الیکشن کرن کی وی وانٹڈ دس الیکشن ٹو ہیپن ٹو یونائٹ پیپل تاکہ ساری ین أکس پلیٹ فارمس پہ تم پتن کرن ایکچوئل ٹریڈچ بہتری تر خاطر کرن کام تو توے گو پتہ انیشلی یہ پروسیس تھوڑا سا ڈیلے تو یم سات یہ پروسیس تھوڑا سا ڈیلے گو تر مز آئے واریاہ سوالیہ نشان کہ تھی کیا یہ پروسیس ڈیلے کران یہ کم وجہ ستن گو یہ ڈیلے لاٹ آف کوشچنز ور آسکڈ اس کر کوشش کہ دمو جواب بی کرک واریاہ زیادہ کرٹسزم تہ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر تھی وچھو اس کن تہ جائے نیور ایور وی وینٹ بلو دا بیلٹ اس کر یہ کوشش کہ اس تھو بالکل اس اخ پروفیشنلزم اخ دائرہ آسان تھی اسی دائرے کے اندر ہم رہ کے ہم سارے سوالوں کا جواب دیں گے ات اسنس مز گو اخ سو ایونٹ یت مز کینژھو ممبر صاحبانو یہ میسیج کر سرکولیٹ بہ ون اخ ریومر آو سرکولیٹ کرنا کہ الیکشن کمیشن چھ یژھان الیکشن کرن کی مگر یم سات تھی ایکچولی ات مز وچھان چھو کہ الیکشن کمیشن کوتہ سیریس الیکشن کرنس مز تی چھس بہ یژھان تہ سن شیئر کرن بفور دس الیکشن ڈے دیٹ از 18 جولائی 3 لٹ کور اس اپروچ فار دا پرمشن 3 ڈیٹن پہ الگ الگ ڈیٹن پہ کور اس اپروچ فار دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یت مز 2 لٹ آئی اپلیکیشن مارک کرنا ون کیا گو اتنسن کی ممبر سن یمو انفارمیشن بالکل اخ مس انفارمیشن لیک کر یت مز تمو وون کہ یس یہ پرمشن یس تمو مارک کر یہ ایڈمنسٹریشن اخ پن پروٹوکول آسان they don't give you permission directly they send the application to the concerned departments چاہے تر مز پولیس ایڈمنسٹریشن یا باقی ایڈمنسٹریشن آسان تمن تم سوزان تم تہند انپوٹس رٹان تم پتن فارملی اخ پرمشن ملان یتھ دوران یہ گو کہ یہ ایپلیکیشن 2 لٹن گئی مارک تم پتن یتھے یہ آرڈر یت دہس پہ دیٹ از آن 11 جولائی یتھ متعلق واریاہ زیادہ مس انفارمیشن آئی سپریڈ کرنے پور مارکیٹس مز کہ الیکشن کمیشن ایکچولی سیریس کہین الیکشن کرنس مز مگر تہ وچھو رات وٹ واز دا سکیل آف الیکشن 18 جولائی یم سات الیکشن کور although we had lot other plans as well اس دلی خواہش واریاہ کینٛہہ کرنُک بٹ somewhere we restrained ourselves کہ أسۍ کرو نہٕ تیوٗت زیادٕ وۄنۍ اتھ منٛز کینٛہہ
وی میڈ اٹ اے لمٹڈ افیئر کہ أسۍ کرو الیکشن مگر أسۍ کرو بالکل آنےسٹی سان بے انٹیگریٹی سان. یہ سون سوچا سمجھا فیصلہ. جب 11 جولائی کو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اس یہ پرمیشن سہ گۄڈنِچ ایپلکیشن کی سہ ون آف دا ملٹیپل ایپلکیشنز یۄس اسہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دِژمٕژ ٲس تاکہ اسہِ مِلہِ ہا پرمشن. تو یم ساتن پتہ پرمشن آو اون 11 جولائی یتھ دوران الیکشن کمیشن کی ممبران فل دۄہس بِہِتھ تہِ ٲسۍ اراؤنڈ 3:30 PM تامتھ ییٚمہِ وِزٮ۪ن أسۍ یہِ ڈسکشن ٲسۍ کران کہ اگر اسہِ پرمشن مِلان چھِ أسۍ کرو پگہہ الیکشن. چوٗنٛکہِ اَسہِ اوس نہٕ آفِشلی کانٛہہ تہِ ڈیٹ سٔرکولیٹ کوٚرمُت کِہینۍ اَسہِ اوس نہٕ وینیوٗ سٔرکولیٹ کوٚرمُت کِہینۍ کہ پگہہ چھا الیکشن نہ چھا الیکشن. اَسہِ ٲس خٲلی اکھ میسیج امہِ برونٛٹھ دِژمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اکھ ہوپ آیے اَتھِ کہ ہو سکتا ہے الیکشن ما گژھِ نیکسٹ کمنگ 2-3 days. تتھ منٛز ٲس اَسہِ میسیج ترٲومٕژ کہ دیر آر پاسبل چانسز آف الیکشن یُس ہسا 2 یا 3 دۄہن منٛز الیکشن گژھِ مگر ایز سچ اوس نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ ڈیٹ سٔرکولیٹ کوٚرمُت کینٛہہ. خیر تمہِ پتن چھِ 3:30 بجہِ چھِ أسۍ فٲصلہٕ نِوان کہ اگر وۄنۍ پٔرمِشن یِوان تہِ چھِ وی ول ناٹ بی ان اے پوزِشن ٹو کنڈکٹ د الیکشنز. یہ چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان 1 جولائی 2027 ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ فٲصلہٕ نیوٗ تمہِ پتن چھِ اَسہِ 5:30 قریٖب واریاہ پریشر کران کینٛہہ ممبٲرٕس کہ نسا پٔرمِشن ہسا آو تُہۍ نِیِو پٔرمِشن تُہۍ رٔٹِو ایٹ لیٖسٹ پٔرمِشن. اینڈ د ممبر ہو کالز اس رِپیٖٹڈلی سیز کہ الیکشن کمیشن چوٗنٛکہِ چھِ مجاز تۄہہِ چھو اکھ ایتھارٹی الیکشن کرُن چھُ یا نہ چھُ کرُن سۄ چھِ تُہنٛز مرضی مگر الیکشن یُس تۄہہِ یہِ پٔرمِشن چھُ یہِ رٔٹِو تُہۍ. یتھ منٛز أسۍ ایز اے الیکشن کمیشن ممبٲرٕس پننس یُس الیکشن کمشنر صاحب چھِ تٔمِس چھِ أسۍ رِکویسٹ کران کہ تُہۍ گٔژھِو DC آفس تتہِ رٔٹِو تُہۍ پٔرمِشن مگر تتھ لیکھزیو ایگزیکٹلی ڈیٹ یُس آی ہیو اے ڈاکومنٹری پروٗف فار ایوری تھنٛگ. مےٚ چھِ ہر کانٛہہ چیٖز ییٚتہِ لیکھِتھ اَسہِ کٔژِ بجہِ روٚٹ پٔرمِشن کیٛاہ کوٚر ییٚمِس تہِ یہِ ضوٚرتھ آسہِ بہٕ دِمہٕ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ انفارمیشن تہِ فلوٹ کٔرمٕژ سٲرٕے ہر کُنہِ جایہِ ییٚکیٛاہ چھُ اَسہِ ییٚتہِ ڈیٹ لیوٗکھمُت ٹایم آف رِسیوِنگ د آرڈر 5:45 PM 11/7/2026 یہِ اوس اَسہِ سارنٕے ممبرن خٲطرٕ انفارمیشن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تور گژھان چھِ پٔرمِشن رٹنہٕ خٲطرٕ أسۍ چھِ لیکھان اتھ پٮ۪ٹھ ٹایم تمہِ پتن چھِ أسۍ پھر بھی اکہِ لٹہِ بیٚیہِ فار د سیکنڈ تھاٹ یہِ سونٛچان کہ ہو سکتا ہے أسۍ ما کرو الیکشن چھا کانٛہہ پاسبلٹی ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ الیکشن کرو. تہٕ تمہِ پتن چھِ أسۍ بیٚہوان چاہے پتہٕ ہوٹل ارینجمنٹس ٲسۍ چاہے پتہٕ باقٕے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ٲسۍ وی ٹرایڈ آر بیسٹ کہ أسۍ کرو یہِ پگہٕے الیکشن یعنی کہ 12 جولائی. مگر اتھ دوران آیہِ اَسہِ پتہٕ نیچرلی اَسہِ اوس ڈسکس کرُن وی ہیڈ ٹو گیٹ د پیپل فرام قاضی گنڈ ٹو کپواڑہ ہمیں سب کے ساتھ بات کرنی تھی کیا پاسبل ہوگا آپ کے لیے آنا کل الیکشن میں. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ مشورہ لے کے جو کہ جیسے اننت ناگ سے کوئی یا کلگام سے کوئی یا لائک وائز نارتھ سے کوئی کچھ ممبرس کو ہم نے جب کال کیا جب ہم نے ایک بیسک آئیڈیا لینے کی کوشش کری از اٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل فار دا پیپل ٹو کم پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ لیا کہ وی وونٹ بی ایبل ٹو کنڈکٹ دا الیکشنز. تو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فٲصلہٕ گوٚو وی جسٹ پُٹ ان د میسیج ترٲو اَسہِ گروپس منٛز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ د الیکشنز ٹمارو دیٹ از آن 12 جولائی. اَسہِ اوس تتھ منٛز ریٖزن تہِ سۭتۍ دیُتمُت چوٗنٛکہِ یہِ اوس واریاہ شاٹ نوٹس تہٕ اَسہِ اوس نہٕ أتی یوت یہِ انفارمیشن دِژمٕژ کینٛہہ اَسہِ اوس کنسٲرنڈ یِم پُلیٖس سٹیشن چھِ تِمن تہِ ٲس اَسہِ انفارمیشن دِژمٕژ کہِ وی وونٹ بی ایبل ٹو کنڈکٹ د الیکشنز. لایک وایز اَسہِ اوس پتہٕ میل تھروٗ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس تہِ واپس میل کوٚرمُت کہ یُس ہسا الیکشن بِکاز آف د شاٹ نوٹس وی وونٹ بی ایبل ٹو کنڈکٹ د الیکشنز. سُہ میل چھِ ییٚکیٛاہ یتھ منٛز اَسہِ انفارمیشن باضٲبطہٕ چھِ دِژمٕژ اینڈ اتھ منٛز چھِ أسۍ میلس منٛز یہِ لیکھان باضٲبطہٕ رِکویسٹ فار رِشیڈولنگ آف پٔرمِشن فار کنڈکٹنگ KBSA الیکشنز. یُس اَسہِ پٔرمِشن خٲطرٕ اوس ایپلاے کوٚرمُت یُس DC آفسن اَسہِ پٔرمِشن اوس دیُتمُت أتھۍ یُس سپورٹس منٛز اوس اَسہِ رِٹٲرن میل کوٚرمُت کہِ سون یہِ الیکشن کٔرِو سا رِشیڈول. یِم چھِ واریاہ تِم کتھٕ اگر أسۍ یژھو اتھ پٮ۪ٹھ وی ول ہیو لاٹ آف ڈسکشنز مگر یُس یہِ اکھ پٔرٹِکیولر ریوٗمر آف فلوٹ کرنہٕ ڈوٗرِنگ دِس کیمپینِنگ پیٖریڈ کہ الیکشن کمیشن اوس نہٕ یژھان الیکشن کرُن کینٛہہ سُہ اوس ٹوٹلی رانگ. سُہ چھُ ود پراپر ڈاکومنٹری پروٗف اَسہِ نِش موٗجوٗد. اَسہِ اوس رِشیڈول خٲطرٕ بِفور وی گاٹ د کال فرام د کنسرن پُلیٖس سٹیشن اَسہِ اوس تمہِ برونٛٹھٕے میل تھوٚومُت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس کٔرِتھ کہِ اَسہِ دِیِو سا نو ڈیٹ فار د پٔرمِشن. ہیوِنگ سیڈ دیٹ وی ٹرسٹڈ دِس پروسیس أسۍ گٔے نہٕ ڈِماٹِویٹ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ اَسہِ تھوٚو خٲلی اکُے چیٖز ذہنس منٛز کہِ اَسہِ چھُ الیکشن کرُن کیازِ کہِ اَسہِ اوس سارنٕے سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت کہ أسۍ کرو الیکشن. اَسہِ آو پننہِ پٔرسنل ڈگنِٹی پہ سوال ہوئے انہوں نے کوشچن کیا ہماری انٹیگریٹی پہ ہماری آنےسٹی پہ مگر کلیکٹیولی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب لوگ بھائی ہیں اگر کسی نے ہمیں کسی جگہ پہنچایا ہم نہیں پہنچائیں گے واپس.
हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये डिरेल हो जाए। एम विजनस खाली अकई प्रायोरिटी कि ये इलेक्शन गो कर बे गो असल पे कर रात वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सारवी कर तारीफ सारी आय असल पे सारी बीट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थैंकफुल हाईली थैंकफुल तमो तोर सपोर्ट फुल डे रूद तम अति या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कोरुक यम रूल्स एंड रेगुलेशंस आय दिन तम कर सारी फॉलो एंड आप सब मेंबर हाजरान या बाकी यम कंटेस्टिंग कैंडिडेट एवरीबडी डिड अ वंडरफुल जॉब यस्टरडे। यही इलेक्शन हम करना चाहते थे अच्छे से और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अच्छे से इलेक्शन किया, सब खुश है। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा है अगर उसका अंत अच्छे से हुआ। मैं इसी सोच के साथ हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये सब कुछ अच्छे से कल इख्तिताम पजीर पहुंचा। लेकिन एक चीज जो ये रूमर फ्लोट किया गया था वो सरासर गलत था और साथ साथ में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यह नो बॉडी वन बने वारकार इंशाल्लाह रहमान। जैसे कल हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब इलेक्ट हुए हैं, मेरी भी उम्मीदें ओब्वियसली उनसे हैं, उनसे वाबस्ता हैं क्योंकि मैं भी एक मेंबर हूँ इस केबीएसए का। मेरे भी सवालात उनको रहेंगे लेकिन हम फॉर्मल तरीके से सवाल करेंगे। हम कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि मेरी अपनी जो लाइनेज है जहां पर कौन सी पार्टी के साथ में ज्यादा अलाइन था वो मैं बताना नहीं चाहूंगा। क्या पता मैं इन्हीं के साथ अलाइन था, क्या पता मैं दूसरी पार्टी के साथ अलाइन था। लेकिन जब इलेक्शंस हो गए अब एज ए जो एक प्रोफेशनल जो एक बिहेवियर होता है वो ये होता है कि अब हम इस बॉडी को सपोर्ट करें और इस बॉडी को अच्छे से काम करने में इनको सपोर्ट करें। अगर कहीं पर ये अपने मैनिफेस्टो से डिविएट होते हैं हम इनको अपने किए हुए वादे याद दिलाएं और इनसे वो काम ले ले जो इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया है। बाकी मेरा सलाम सब लोगों के लिए जो भी कल आए थे, जो मेंबर साहिबान अभी इस वीडियो को भी देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पुश करेंगे। प्लीज किसी के बहकावे में नहीं आना है, पुश करिए अपनी टीम को, जिसको भी आपने सपोर्ट किया है आप इनको पुश करिए और जिन्होंने दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया आप उनको पुश करें ताकि वो इनसे सवाल करे और जो इन्होंने वादे किए हैं वो हम पूरा सबका करवा दे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर एक्चुअली एंडिंग दिस वीडियो, I would like to thank the whole election committee अंडर जो हमारे ज़हूर साहब हैं, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनके अंडर जो हमने ये पूरा जो प्रोसेस चलाया अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो 3 महीने का एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल अनथक मेहनत हुई है, सब रिकॉर्ड है इसमें, हर एक चीज़, एक-एक पॉइंट रिकॉर्ड है इसमें और इस ये जो नोटबुक है इतना हमें जो दिया गया था जब इलेक्शन कमीशन बना था, अब इसको भी ऑलमोस्ट हमने फिल किया है। सब कुछ रिकॉर्डेड है, जो भी चीज़ें हैं और जो-जो बात मैंने यहाँ पर वीडियो में बोली है, हर एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। बट दिस डज़न्ट मीन कि मैं कहीं पर ये शो करना चाहता हूँ या कहीं पर इसका मिसयूज़ करना चाहता हूँ। सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि हमें रूमर्स वगैरह फ्लोट नहीं करने हैं और एज़ अ प्रोफेशनल बिहेवियर हमें शो करना है हमेशा। इंशाल्लाह हम अपना साथ जो कमिटी बनी है उनको देंगे ऑब्वियसली, उनके साथ खड़े रहेंगे और उनसे काम भी लेंगे और साथ-साथ में जितने भी हमारे बाकी जहाँ जो वहाँ पर वॉलंटियर थे, जिन्होंने कल हमें बहुत सपोर्ट किया या जो पोलिंग एजेंट्स थे, जिन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में सपोर्ट किया और एट लास्ट जो वोटर्स सारे हमारे वहाँ पर थे, जो आए अपना वोट कास्ट किया, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने ये इलेक्शन बहुत अच्छे से किया। बाकी वसलाम।